UK, Philippines. Sa ubos pero sa dojo ni saka akong kusog. Yeah, bisan kapoy di ko mohunong kaysa a UK League on ang among hagbong. Every strike, every stance matudluan kag balance. Buhaton nimo with passion para sa imong kaugmaon action. Bawat adlaw ga trying ga push ga tindog kay natay tumong uno dugdugo. Association for the upliftment of karate do ayu kita mo sigag youth ko. Hey UK Philippines. Suga sa kusog. Lifestyle ni sa dojo makita imong tinuod nga diri support sa team usa ka pamilya magdungan og saka walay mo biya every kick every move makahatag og groove babae man o lalaki we rise a UK kung maluya ka ayaw undang kay natudluan ta nga magpadayon hangtod kusgan Pilipinas mo barok tatanan karate duwa tong giatiman. Hey UK Philippines. Sugat sa kusog bisa na sa tapaingon kita gihapon mo sa nong disiplina ug respeto atong bandera huwagay og kusog. Hey UK forever. Hey Hey UK forever. Hey Hey UK forever. Hey Hey UK forever. Hey UK forever. UK Philippines ta padayon ra karate do para sa kinabuhi ta